Je parlerai d'abord de la remise en cause de la sécurité en Europe et en particulier dans cette région d'Europe. На първо място бих искал да говоря за поставянето под заплаха на сигурността в Европа и прецизно в този регион от Европа. C'est un fait, et ce n'est pas le fait des Européens, c'est le fait du régime de M. Poutine. Това е факт и това не е факт обаче провокиран от европейците, а провокиран от режима на господин Путин. C'est que l'agression de la Russie contre l'Ukraine, agression injustifiée contre l'Ukraine l'année dernière et qui se poursuit. Това е необоснованата агресия на Русия срещу Украина, която продължава и до ден днешен. A bouleversé les équilibres géopolitiques Преобърна геополитическото равновесие dans le monde, в целия свят. en Europe, В mais Европа, particulièrement en Europe du Sud-Est, в Европа и най-вече в Юго-Источна Европа, dont les pays sont proches de la zone de conflit. където страните се намират в близост до страната, която е в конфликт. Et cette agression russe fait peser une menace. Bien sûr, la menace, et d'ailleurs c'est plus une menace, c'est une réalité, c'est la guerre en Ukraine. Mais c'est une menace générale, alors que M. Poutine est en train d'installer des armes tactiques nucléaires, des missiles tactiques nucléaires en Biélorussie, visant explicitement, il le dit lui-même, l'Europe et les membres de l'Alliance Atlantique. И тази война създаде заплаха, това всъщност дори не е вече заплаха, защото това е нашата реалност. Една обща реалност след заплахите, които господин Путин отправи за поставянето, за инсталирането на тактически ядрени ракети в Беларус с цел Европа и съюзниците от НАТО. C'est pas simplement une menace physique à l'égard des pays qui sont membres de l'Alliance Atlantique, mais c'est aussi une menace sur leurs intérêts économiques, une menace sur leurs échanges économiques au sein de la région, ou avec d'autres pays, d'autres régions. И това не е само физическа заплаха за съюзниците от НАТО. Става въпрос и за заплаха, която застрашава техните икономически интереси, икономическият обмен между тях и трети страни. Et c'est une menace aussi sur le statut international de la mer Noire. И това е заплаха за международния статут на Черно море. Le droit international qui régit actuellement la circulation en mer Noire Международното право в засягащо Черно море est en train d'être mis en cause par M. Poutine. е поставено под заплаха следствие на агресията на господин Путин. Heureusement, et je crois que c'est une grande erreur de M. Poutine, il a fait un pari qu'il a perdu, heureusement, les pays membres de l'Alliance Atlantique et les pays européens bien sûr en permettant à l'Ukraine de se défendre, mais les pays membres de l'Alliance Atlantique. И за щастие, това всъщност, което и господин Путин не предвиди, европейските страни, които помогнаха на Украина да се опълчи на Русия и страните членки на НАТО, ont renforcé leur unité, засилиха своето единство. Ont été extrêmement rapides dans la réponse, бяха бързи в отговора си. Pour mettre en place des dispositifs за да измислят начини de prévention за превенция d'une éventuelle attaque de M. Poutine. Измислиха начини за превенция спрямо заплахата от атака на господин Путин. Très concrètement, l'Alliance Atlantique, dont nous faisons partie, nos deux pays, entre autres, mais grandement tous les pays de maintenant également membres de l'Union européenne et au-delà, bien sûr. И конкретно страните членки на НАТО, от които нашите две страни всъщност са част от този съюз, а и много страни почти всички от Европейския съюз, de manière unanime et ont décidé de manière rapide de renforcer la protection de ce qu'on appelle le flanc est ou le flanc sud-est de l'Alliance. Решиха единодушно и бързо да засилят сигурността по източният фланг на НАТО. И C'est-à-dire que l'OTAN, tout à fait explicite, a mis en place, a renforcé son dispositif de surveillance aérienne, son dispositif de surveillance maritime également en mer Noire, en faisant survoler plus d'avions, en envoyant plus de navires patrouillés. Тоест, НАТО увеличава операциите си за наблюдение и въздушно подсигуряване с полети, но въздушно подсигуряване и на водните пространства в източния и югоизточния фланг на Европа. Pour parer toute éventualité. За да се справи с заплахата. Également,
les membres de l'OTAN ont décidé, dans la plupart des pays qui sont pas loin de la zone de conflit, Също така, страните членки от НАТО решиха за страните, de renforcer une présence militaire internationale да подсилят военното присъствие, en disposant des groupements tactiques internationaux, те решиха да засилят предното присъствие. c'est-à-dire des bataillons de l'OTAN qui sont là pour se coordonner, se faire de la formation, s'entraîner avec les forces nationales dans les différents pays. Те решиха да засилят предното присъствие на НАТО, като създадоха много национални бойни групи, които имаха за цел да се разположат в различните страни от този регион и да провеждат обучения заедно с националните сили на страните. En Roumanie, il y a un tel dispositif de 500 hommes, un bataillon qui est conduit par la France, le commandement est français. В Румъния, например, има френски контингент с численост от 500 души. En Bulgarie, il y a un même bataillon, cette fois-ci ce sont les Italiens, effectivement, qui ont le commandement au titre de l'OTAN. В България също има такъв батальон, но той е воден от италианците. Je voudrais vraiment insister sur le fait que toutes ces décisions ont été prises à l'unanimité par tous les membres de l'OTAN. Бих искал да поставя особен акцент върху факта, че тези решения бяха взети единодушно от Ces décisions ont été prises de държавите. manière rapide et ont trouvé une concrétisation sur le terrain de manière rapide. И те намериха своята конкретна реализация по възможно най-бързия начин. Et le but, c'est pas de prendre l'initiative d'attaquer la Russie, ou quiconque qui n'est pas membre de l'OTAN, bien sûr. C'est de la dissuasion. И целта не е да вземам решение да атакуваме Русия или която и да било друга страна членка на НАТО. Целта е да направим това, което ние наричаме възпиране, т.е. да се избегне войната. Et la dissuasion, c'est pas la guerre, c'est prévenir la guerre, c'est éviter la guerre. Тоест, възпиране, което не обявява война, възпиране, което я възпира. Maintenant, pour revenir à votre question sur la position de la Bulgarie, Сега, за да се върна на вашия въпрос относно позицията на България, je dirais, je fais simplement le constat, je suis un homme qui se base sur les faits. La Bulgarie est membre de l'OTAN. Il y a ici un groupement tactique international, un bataillon qui est ici. Et la Bulgarie remplit totalement ses engagements envers l'OTAN. Nous avons la même analyse de la menace et la Bulgarie, dès le début de l'invasion russe, a condamné au sein de l'Union européenne et à titre national l'invasion de la Russie, ou l'invasion de la Russie décidée par M. Poutine, plus exactement, sur l'Ukraine, en Ukraine. аз съм човек, който се базира на фактите. Аз мога само да констатирам. България е държава членка на НАТО. В България има разположена тактическа група, тактическа бойна група. България изпълнява всички ангажименти по своите международни договори с НАТО. Ние имаме един и същи анализ спрямо ситуацията, геополитическата ситуация в момента и България още от началото на конфликта осъди инвазията, започната от господин Путин в Украйна, на международната сцена и на европейско ниво. Pour nous, les choses sont claires. La Russie, pardon, la Bulgarie, excusez-moi, la Bulgarie est tout à fait solidaire sur des décisions européennes et surtout solidaire de l'Ukraine. Нещата са ясни. България проявява солидарност на европейското ниво и солидарност с Украйна.